السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Usiku leo nu uangalizi watukufu mkaudunga ye page yahe matangazo ya kweli yato ya uhadazi pamoja na Abdullah ibn Salim ngarjundao hususan ngasa usiku leo nu ritamani ahujana hunana na fundi Ali Madi ikao rizamba fundi ikao uzihi ikao siku leo nu ritamani wa Komor watukufu mridungao nano wajeni rimreje ihamara ya bili yaje yareleze namne kao de otwabibu wahe ulio hususan rikari mwambianukaya hakajunda armo mji wambate sasa kasina takriban mifumo ya wazabanu mili wenda miraru harejei harumale jera la hunu ujando au kaya ngajoka utabibu hunu lazima mria doroha mrede shikaribu no wakazi ukanga washinda wa roha nga watoshinda yabo hunu aula ya jaringe makazi wa jau baada takriban na vitamuda mwinji haruma omji wambate harumale bavuilo wajau ya jafanye mbavi harumale bavulino ingawa letasi liwafikio etare 20 ya mwezi wa Fevrier rifanya au larjeri mtahe malanika udi alio haukaya bismillah mashallah malanika udi alio jati hunduzi la ya kaurambia huskuila amono warungu wajao haruma utabibu wahe unu ujuao rawangazi jara wanzuani raonti pia rawamali ngwa udaho ni hunu ikaule daholinu hanikiwalo hasibabu de manufaa ya hutabibu ya lonuo no ya zihire o wakazi abwema katinda anu ayo kartula wakati mwinji gasima mojana funda ali ngojojola liyo wakazi makatinda anu ayo janji harmo ila maswala mbali na mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasijema na usiku wema na mwezi mwema na mwaka mwema. Ngamu msubushioni haumda uliani haumdongozani haumbushiriani ya ukaya mimi Alimma Dabudu he ismu ya Fundali he ismu ya Levier tizalwa harumwensi ya Mbude mgwani vehata tijanga mwesha harumashesi wa Shamwali wa harumomji wa wanani harumale jera la jando baada yabo na humjuzano ka haina wade na umwambiani tena ya huka ngabo mbade sanu nungu jobona wakatajo nasui zimbade hizo dazinu hau tatufu beisha mjovumba zenusu shati rongwaye hanyo hangu he amri ya Mungu ya ukangabo mbade sanu mrajobone wakati duo wade mra blokesho wa wade wa mshipawaria wade wa mbahuma wade wa hepalwi wade wa manyohuro nungu jobona wakati duwa Jonas Sullivan zwanamba de warojina wao nungu jonda wanansi hu yabone hamado wandu wamenye hazitwa mimi nuwa to wako ku he Qur'an maana madeli fundi watu yakawonshi dene majini yanu Sulaimana harionesa ya ukanga bodua za usoma jini neke jini hata abungu jotawa ngabo marunku ya uyarenga uyarumie jini ngujotawa ngabo zinro hobarini mtangani hula yozerenga urumie jini ngujotawa mimi mitidonji ya ndongozo kwa masahiri wala ukomeza wandu makoma au kama miti jindongoza wagangi kabatu jwamba timrengi mapesa ahe faswaha shame ufanye zo Mwenyezi Mungu ajokaradhi mwanadamu yahondane ne shifa uyaye haizo amado wandu wajorenga mushkili ya ukaya yewoti mgangi mbaba wa mndu na mzaze wa mndu shami tijindongo za ugangi ngamrumiwe Qur'an na urumia izo yaribe hajokaradhi yalo radhi shakabatu jwamba timkomeza masadaka mitiaji wala timpwa masahiri mitiaji shika mdunge na masahiri wandoro jina opo ya oto wezinduizo
beishe ngabo mafundi ngabo makwashe wajalelo ambo wala wagangi kamtujwe fasiri ya mgangi yode mndu ajibala nafa swaha yendoeni kaonduma waidhwa yerengaze mali zao wenda zao shamgangi timndu ya umbela mndu dua yabona mgangi de mndu yenda ikauni kendu kadha ngojo junda na namna kadha vahe mwanadamu alarenge mali yahe amnika na zila mbado atao kajazi hunda uo mgangi akajao ni kama waidhwa haringe shahaho henzahe kujaundana na zila wakautsa mimi opando hangu sirongoa haina uwade badi shibashi vunziha hombani mpaka mdu ate shononde nana shehitwe kanga nzoshi pasulwa yonti buhari chai kamdu ngene tsoi wade ngamjo mwangalia ya hondani ne unono wae mana hitwange na namna ndaru ziko adhibu ezungo za mwanadamu shibuha gishwe titi haparoko za reli mnejana izweti le jonambia wakati mraji Johnson mwangu amjojua nifanye zenongo njo kashe twa shino gishwe sawa sha yemro yako za reli mnejana yemro ishe twa shahe shihumu ngamjojua yemro ishe twa shahe shibuha mada wanuwa rumilo wauze kapoti shewo mpango waheze kapoti ngarjoja na mpango wa wakati na bala shetwa shibuha abonge zozo ntipia mimi nturumia janibu ya mndu urenga mali za wandu bile mwanadamu kajabona yambiwa wakati wananga wanehanti vango jon liva robo mbili robo kume yanliva au yakakanliva fundali ho njamu swala ukanga ranzori ke wafu bakali unga sina ndongozi nji za ufanya arme mpango ya trino banu haina tabibu haina mbade hawe kamni ngondo haruma utabibu abo lazima mrujo kaya wahana droit mdu to mrangali wa made visit hospitali ngejo wakati ekahubesho mwade banu hamada nu wajifumoyo hamada wanu webidio we hantiwa makati yanu fundali kamdu haja mrunguli bo hindini ye droit de visite ekangwanzo ye hantiwa ngaona makazi yo hantiwa eze conditions zo kana mnaje okaya kasina nanyasi wa diaspora ikao wono ze family zao zilo no janzaje wangaliwa abo lazima zengozo pia wazijue nganzao hena mbade yabo ekamdu abono ye mruli bambendo hindini au kambidio mria jue haukaya ngabo yepri ngabo mwishirizano kaya mwanadamu na mwanadamu shanga ndungu anzo wajue namna hotabibu wahunu. Asante mama mtangazaji mkana barakana na yesha mema upande wae kamdu hajangu anzo yanzia angaliwa ya gojwa julo wade wae mananga vo winji mngu jwa nabia wade mro jina tindo angalai mndu timundu na namna nyiro jina yawe yo hazi ya kamjo hazi ni lini mtanza wata ni parse esha tunga aswano wade unu hindri yekati parse shentongeza kaswano wade eshi jombo nisa hindri ndungu libo reali majana maili heki mwaliki masiwa siwa mbarali miate ini sha ntuje shizungumru ambarali ngapi 1000 francs haya ngabo zembo hadi ikawo zom kinshana babiri unanya babiri wanzani tisintini holi bisamru hamamru hindi njufumo wadi wakifafa mdu wa blokesho mbe najisi atujwa ya hanya njema au katuhunya waudo wanduikao tihana bei yokane sana hata zenongo zamru zikiri gujon liva miti renge mbahi ndubile mdu kajabona bade ziru wa jina sangalaye mruoi uno manawo wade udomu njia kwa kuu ngamjojua nisikinie ola manada muola dizimbade za dunga habu yalive mna hindu aba seja ukanga nzo ni mwehensi hamadeli wambadu wajufumo wao ye mwinye kakati na banu bokangu jojua enda mwehensi ya dumba lai hija ngamjojua ni mwehensi wangu juu mimi yawe saa hiyo ye mwinyiye mwenye mjufumo ganzo adota imba hindu yomni kayale ngamjojua nirenge jukumu yoka ngamjo mwehensi wangu juu she mwenye mjufumo de jodom ni kamba indro hila haya upande wae vanu bolala izo da zinura mbawadi sizandani ukange jokiri mru mwanzani wangu ya mwananya ajilo hali hiyo ya mjomfanya lazima njo vanula laonori mlazata ondreshi for yai ngabo mru basi ya haja
amjoma bakaye mroinga mjoma ati vanu shazi ntwajo kava ngojondi pambendo fulani manange jo kirimro haja fanywa ndongo zahi osikula uo habono usiku haya afanywa ndongo ngizija ukanarombedu eno waru mwantu ndaru ando shifaushaye sharaka bati mraja mwade wajufumo yakahafanya tihu za wazo hangu juu ngabo wandu zakili za pote hali hiyo chakwa jai wandi swara lebwe wakati wanijilia wandoshi fa wakati huo alhamdulillah mumshukuru Mwenyezi Mungu haurumia inu mzee Suleiman akado ya Zanzia ya ukajini ngabo jomdo mila ndongo kadha ngabo jomdo mila ndongo kadha hizo ntipia ridungu risomo wao wasangwa omoradio ngwa biro amba wawagangi na gangi wo dorijo subutira mbeka wo wagangi manango amboma kalime kao kajadungana na nzia za usilamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekamru hayenshi hadungu ndondo zenogoza mru ekale longa mwenshi hojiro miujo rohata timwaswili ya Rasulullah imeshangunga mjundo namna kadha ili kadha yejua hawa mbio kaenda wa dunge namna kadha enda hata emru yosomedi wana namna kadha yabo wotu ugangi da wanua lomunu waviroe komeza nduze mbenyu kuduneze ngo za mavanda abo ndo ndujo ambao wagangi shao ta Mwenyezi Mungu wotu ugangi monti lelo ndo jarinji opande amado wanu wanazioni walelo wenda wamba wasomo wende wasomo pashe ushakwa jasoma ye Qur'ani au Qur'ani shatende handani sheo Mwenyezi Mungu ariumba hatende hombu majini waungwa ngabwajenda mroni ngabwajenda mbevone majini ngia kajarumbe si wanadamu basari nikashe urahana majini jini yekana vanwenda ya heji yekana kibuwe kati de hatu hadungwe kibuwa ya hatu hadungwe dini ya hatu ra amini Mtume Muhammad rasia basi jini yodi wa yadunga ngabo majini wafanyo zetwabia zembi jabo konyi wanadamu ngabo nyimfanyo zembi jini gajoparsa jini yena sheo jabo kongo joparsa mwanadamu yena sheo sha iba waongo au kwa jenzao lelo wanazioni ishomwenda msoma ubonze upasheo shaka mtusoma shatende handa nindini imani na mndu mwenza imani yoka na sheo ilindi ni ekavumbwa mwananya hatwabi yambi fatuze ujomba haimibano hamteze sheri au kaabo bahe maudu ujokulwa sheo maudu ujotezwa sheri fundali honjamu maswala kwa maswala ka ungadoko byanjia ngabo swala tsali nuka ngabanduka hususan ndo alo Faransa aminuka hu parakadozi nje ukaya ngasina ze fami za hatu walo wadi ngabo lo hunu ngabo lo Faransa wanzo wazihire yendo ngo hamanda yo ushinda huzihira mrutso humona ndo njemalis ngabo mbade kao mrie jeleza na mshindo tsunrunzia timwambie mdulo hule hafanya hando shikali ama ngabo longazija besha momjole zina shantino jwa mvumba au ngabo lo ulaya dena mna hiyo sina mvumba lezina nano mjini hai shayi mgazija waheba vuya hatu ya msameuli wani mdubo ya hamba simwambia hizo ajofanya wafanya ngabo upo mwananya jarenge dala uhunu yambeshe au kailo kalisi ulaya no liparihana mwananya jabanu ye jumwa amjomnikalo ya ndambe ambeshe ya undashi fawyai wanama walo bonze waniparao kweli shanti na ujua ni fuenguo ilonga zija na bonga memwali maana ngaba nuzisa le suala timwambia najibime mwini nakazesha harumo mwili wa hahe maana namba kange na wade kuno hatusi wamba wade wa sukari shijeni tijini wamba wade wendini baadhi yao hakazesha haya kajaona mwili wahi wasa nangama maneka mdo akazesha jusa mdo no mwili usimnangama harumana ndini jeba jordi banyogo hababa ana bakati kaza kadonfu kare njaona basa mnangama simbako basi wotu do wade wambi wao abo wade huo kutini wa ekemalala
wakadoni kiwao ila beshe uyazia kutula njema njema namba kwa kweli msudo yale basi utiyale yabo o hamadeli wa taujue iwa lomba lingo jo wafanyaje ntina ushinda nifue jubangu ino ekangionga zija na minga mimwali tinoshinda nifue yabo nganzo mndu yatengele emana ngabo ila wangalia yengozi ya mwana adamu mndu juo wade ulo arumangozi sheka wade mdunge mbalinga mimbali tinoshinda etartibu ahemru maraba menji bauliho mshano mnandikao gasida sina fundali abodo mone soka mwishazi telefoni tazenza iso huja shaka na bujo urenga owa kazi ndo beka ngojo urenga yambio kanga miharuma mpango ngojo urenge utijo ya saa kupewa fundali bandu kanza swala manendri ni watsauza haruma za zao zinu ujihunda haruma sheswa shamwali nanga banzuani ngabungazijanga po maore makatiri zamba yanu shukran tamani ukana ndina baki mwali haswa lazino wamba ngajona na wakati zirongowe ngabo tsovwada abu malahoni mwaduza tu akakabati malezi aranzi izonjoka wenda mwendo atanjendre jivan hauzione sana mjuzeni izode zakatsongeza shamjoka fundi haparo ange haruma emission samani banga mi haruma misio vani ya matangazo John pararuma na dakika shasha bismillah naam ipari hana watu wadabu wahimalezi si wasambona urisa aukani njia vana mubaka imwana ola ngejao sirana mbe njia rumayensi hasa ngazija ndo hamba zinti njema ezila wanao mbaba au mjomba ngondo ajiwo mimi tisomo abana jandiwa ntina ujiwa ba mwana majamde hairi ya khuruju fil makani ekanga mingazija mjodoshi mndu kadha fanya jao mndu kadha fanjao kunundio ntuzi shafa tuzoziona maraba meji fundali haswale ka ngareda makatinda anuayo ze makatiza mwiso zinu rendo buema turundo kaya uangazija no wanzuani akhlabu ya hao pia ni mranzo unono ngujo mwali na rendo angalia majumba ya wahanzuani ya hospitali majumbanga yongazija shaundu wajuhao weja mwali abone swala sikanza njio kaya eba ujo rongoaje walao harumwezi siwa huswan gazijeho walaya wajohunu wabalao mbade kao ojo shida uzibonese batino kemre ndaharengwa lepumba la mali kao kana olivumba abantu nongo ojo shido wabonese ewandu hamada wanu ujo warongo namnaje ikawe makata mwiswana hakika mashe swa shamali wanungu watamani hondo acha tabibu rekawa washi taifa rekawa shimanga shangu wajo hawinja harmashe siwa shamali wakati ngo waono ngo sikitoze roza wajo ambia swale ndini au kawa nambadi wa balahun akhlabu ya hao ngo onesokaya ujo shidodo wazihira hamado wanambadi kaudo wamia wandu wako mimi umji wangu uno mwali kavati mndu yajua hazida hivi yangu basi jamwali tulu mashine ya ufanya sodir na msimanyo wa maratha ufanya nama bawanganu na nambuza nazi shantona ina samtona wandu wabaizwa wajahunu nde showa oyimno wadi hai wane madukteri walonga zijaka bata hata mndu asoma mbarongozi haina mbarongozi yonti pia ndo atobaiziwa kwa tushinda wajue fasiri yayo ndo akobirabo zintabisha uongwe wakati nakaudo fanya mbasodiri hiyo ngabo akahuja na wangala womdijuna ka shandu kwa jaka ujua wo uzibitifu waendu woyu kawoyu na kayo baada na unangi magari ambulasinge joere nga wandu kwenda hospitali ulamgazija hai na wade mndo naje illa shibashi vunzia pumba lilo mbani akampaka litsopasulwa mananga bo mabumba kisha akawandu ngwamba ngwendo wasome udokter wende waulu certificat zo kango ma dokter
waja vanu wadolisa wandu malalao yatso yaho wadeulo na mwanadamu itongeza wandu wala wao ngazija weya mwali wandu wala nzuwani weya mwali au emanemba biyo mjomba nuno ndo rakabatsi ala wa mwali yabe wabushi fatsuzo nyo mabushi akwa mwali ngabo wandu beishe rialinge ndao chake tona hamadi lawa ungazija akangazija zinurambao nyumba za kinafsia mrungu ndo habomolwa zenyile na kumbe hata ulo nono nduka tu Paris ngwa unao bora wapushie ujamwali mimi honda obua zinu do sikini ya wanama wato wajoanza unono no kwa tushinda uka game tayari ya wana nezimbade za shina mnazanjia haukai yari umba ambaye dari ya mwiso ngabajuja mbade za shina mna amwambia mtume shanga bajuka wandu wakaidi wa wananazimbade hizo. Fundali haswala la saya ukanga si bakishana maswala mararu ba mpango banu aghlabu haina mri kaunga nzendea zihiriwa haukemana wandu wenji wa Aminu Abdulazizi wa Aminu Dr. Naswiri ngwa jao shazirozi amini ngwa bonao nangarjoka ondanwa tsoma mahala mazima ekuja shida waritatsaulia obanika o confiance tawa atandwa jo wirana wo tabibulona Abdulazizi lo tabibulona Dr. Hamade mwana haho kama nao ngarjo ukaya bekwa kujaza mbaabo ngona mwanaho lo bloku ikao si humjua Kadafi na sina wanaho wasoma tabibu wa Shimanga ngari wajuao sha ngwa aminio ukaya lazima rende mwali eli swala linu ngalija hondo ngendina tawandu confiance tawao mana wandu akawa zeroho shatende handani nezelo pitali zilo haruma ye ekomori illa mwali imalinga nzi wao inji kwa tu fanetikadi ani utsansawa wa parso koli waho wade wauzihire changwa nzoma kiri mravu nziye shiba hambwa hende elmarufu hende wafanya mbambato hende odisa vardiba hoboha lazima bazi waje mwali yaje shibashila shitsawa shehanto ababo wandu walonga zija ketina mzuani ketina mumwali ketina mgazija wala wabonze wambango ndo wasome uduktere ngwendo wa uluso ortofika wabala wajazao chakwa tu some hazi neni ya haja harende hasusu rahane masusu mioni mra umzima Mwenyezi Mungu shanturu wanadamu amro Mwenyezi Mungu maana mjendo soni mwa Mwenyezi Mungu nazisi wa maana kujamba zenongozi no hindi chitende tione sabo ka emana naba ingazi jadingo nto kanti na renga ya envelope dezetobi ya ziloma jando jurazaliwa ndo erongo jawabu ndungo ndo ajiua atijozi shatena mintu jiwa njajiwa maraba meji fundalir kanzar juu haukaya ngabwandu wanzi hao banu kawajwa hanza wajue yebane misomo inu fundali inu tsola la usiwa masihu herewe wa hayi ukayanga bido do zira wandu au zinuke ka uzisomo mahala harumwaze ntika udo ashinda waranda uzinuzi somo hiho au zinu tsola la usiwa au kanti ufanya falsa yani utafiti wa hao hosoma utabibunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamadi hazi ya ufanyaze mashini kabati mfundi wangu. Hamadi hazi ya ufanya meble kabati mfundi wangu. Hamadi ufanya magari. Hamadi zivedeti. Hamadi ni mna hazi badufa dhahabu. Tisomo hazi ya huunda usoni mwe mjomba hangu. Sende mbabe harumantu kumena nsandra nzida habu. Kabati hazi ya jo njo ufanya ajo shinda afanya ula mfundi na kademena ya handani. Sha Hamadeli wanuzisa mtangazaji tilala harumanti unraru njala njanwa mrejei tsundaru njala njanwa hatenti uya nevotasi mbaba hangu hajambezo ya soma tilamu uo mujuza wa Mwenyezi Mungu ranzida habo haina yakati tizibauso alhamdulillah aya tinjia harumwe zanzi ngamono ifasiri yabe inu shifa yana mnakadha tinjia atati tsansaua
haudunga izo Suleiman akauzamba mana vanu haina mndu abewa neza hahe tihundu kweli kweli izo azamba ukai kajini usiha ufanya rongo kadha ngejula ozungoni sivere tutawe fubani haya tinjaruma yekurwasa mana vanu omsohafu zila hadithi za fulani na fulani na mwangalie ngabo zejuzo zilwa rumo mswafuni mdatende akanti ambangu tafsiri Yasin banga bo asoma ndabo wata Isa ibn Maryam abo wata majini buhari yabo no kabajanzi wa jini haruma surati Yasin wala kabajanzi wa Isa ibn Maryam no wamtia abo haruma surati Yasin tishao wandrikaudo abalaze ndabo wamwelezawoni wakatafsiri wamta buhari ekau kanti harumwe kurwasa ngojo parisa iheli Mwenyezi Mungu yari umba nizori jofanya rienshi de kurwasa yodi ziharufu ikawa zibe 30 kawa hazitafsiri harumwe aranzisha zo harumwe kurwasa ranze alifu handeniyo hata ija alfafataha hata ija ama harionesa mmono hata taratibu ya heswala de kurwasa shati do mswafuni maana kama ndio kurwasa nzo mswafuni balada boko zila de zatende handani basi ila de zaribalia chao msohafu zila hadithi za fulani na fulani no wa maja wanazioni walelo waja na modi wa hao wa tafsiri heli Bakari ya jo tafsiri sile heli Swalihi ya jo tafsiri maraba meji fundali ha swala la mwisho armaonva waho tabibu lono unu jenjar mwa maswala asa tena sikazani uzisa ukaze makatiza mwisho zinu wajau wabu hao wanazioni kao wasomea Arabi Sauditi wasomea Egypti wasomea waja wafanya tabibu hao sababu de Qur'ani na babu de junguo kaima kati ya mwisho yanu waja utaalamu wa ujungua la haju kao ngalendo hata yala majini ya dondo wagangi wetinzanduze mbuzi shabaha utabibuo usau wenea hata wawajiri majumba moroni ngwa kazao wandungu aduhenda na uzungulwa wana hamanda wawe kao ihaze hao yofana mbabi ne haho hujwani kawasu yendeni hosonuma yani utabibu hamanda hokawo ba utabibu asantum jazakallahu fik waswenjo wambia odoka watike na wakati wajoko urume Qur'an wamba mjuzungu harali jana au ralishiwa wala tastaru bi ayati thamanan qalila abada manabwe sahiyo waja watume umro wa jahannama mana wende kinyume nizo Mwenyezi Mungu wa hamba mrati uze Qur'an shai kango irumewa sababu Mwenyezi Mungu waombe Mwenyezi Mungu vahe afanyiwa hono kwa wanadamu wano ndio wajibu onde mbaindu wate uhanywanyi hato wa hidayah hawanika Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungu wa mro ikao abo tiyongo gamjoka jamsome fasiri yahe mnanku utine mapuzo ntingoni basi bwa mzungua hamwambia ukarenga maji unifu benema Mwenyezi Mungu mzade warenge majiala hamfu harenge mwana wangu si uhamba jwa ilanku hamnika mbaka si haujotie yabo yekenku yahonge wangawe je wange wahangu vamba ntina ujwe mnako ambangu emnanko wangu mamjo mjua ya Rasulullah ntina ujwe mnako wao hamba mnako wahangu ngamjojua basi bozenku zila za enkuila wanga hajamna kuweka na mapuze ntingo wode wa mtume haruma majai fulani ya tularu mwanku yakawanga mzimade ajaka kapuze ntingo wode wa he demzewoda abonge mratire nge Qur'an ambangu zunguo mndu amamba ukamjo kansiba no zunguwe ulibe ndu fulani fanya sababu Mwenyezi Mungu ekabahe hauono ukara nzese mwana uya kansiba no mwanadamu ngi wajibu yonde riziki bano yale hato wahida haunika wanufundali na tofauti ngani ngabo tofauti ya mria joda honi ya zungulwa wa tofauti ya mdenda hospitali ya zungu au kaba ruambia nukango arenga majumba ikao kasu santi mwariali 1050 abo lo mali yani zumengo mitano 500 euro
walibele daholila nonde haruma zazi kao anungu arengaura ndevu wanungu walibao na ilarambao druayo mruangaliwa yabo kabati tofauti yo karuliureleze namna ikaru arjohelewa ya mruenda azungu la udahoni na mruendo haruma jumba la utabibu sawa ne Abdul Azizi hunu au sawa na mruendo maarufu Yesu alama da ilo kutina mba mrekebesho mbabi yabo watu wandu wajua wasaidie wanadamu wa Mwenyezi Mungu wandu wajua watume mimi njaroha ntume tiroha nieshi ngamono wana ama wekoza ngamfanya msaada waangalia ekamro wajabano ajaonduka simfanya zinongozi no katue shele uka imwana matu akanti bana angalia shaono ka persono no henzae vuzada bakazibwa akanja kanto msirini na dwamba ya Allah samihuni kula dhambi ya Allah shati kanti bano hasubabu tidenge jifiri kusuni mwa Mwenyezi Mungu hasubabu ya aho bomana adamu na wangaleza aho mgwa haoni kujajiona uko tsobwehani wambe marhaba bomwana mabaza ngoza kaona adhibu zikati kujajiona wizobo atuzamba awata uromo no poshoni unikerali kumena watemba paraki kujazifanya maraba menji kawa makatenda anu ayor mwambia nukari kama mjar mwe maswala ya mwiso shale swala la mwiso rjoni kafundali do mwambia kange na swala kanza ya lambe ndongo ya kamaza zambe ratsu muzisazo shai mahu hatajo kamba hizo ratsu muzisa shati kanza njue eba yukirarma hazaho inu kuangalia mndu hoba dingo henza batinoka ya halibi la ndongo kawa do amfanyilia na hutimizi waja kama na swaleka ubidi ni huziselonja huzalo wanzo zambe ngaone fursa ya uzamba hoka indela ni haya mpango ya husana onono jeri njarmo mpango wa husu yana eza satena. Asantum jazakallahu fik. Wandu wao wajiri kumrubwe hanyo ambe alhamdulillah yashkure Mungu fatuzo jamba romhono hantambendo nkodeni itongeza tamba ngamambo kabisa ngamrejei mrujoka josoni mwangu na balie ye carte d'identité yae mruna balie carte d'identité yae njenjuwe kwa kweli wayabudu wayamina bamnungu jajani vumbula dzina na kumbe latidele dzina la hai ilindini nemfanyia ndongo kajashinda wamba marahaba ntijenda banu timvumbua nongio wajibu manendini hunu ntina shiunga fatuze banda nja wajiri walekati wajiri yotide shatunga na wajiri bahano maana ngamina nzia zangu zofanya timwamba nkamina posto sodiri ngamina mnamsimanyo wamba yangu wofanya mnambuza na zina mnajao mi ufanya ntsamba ukati kansa mlindo mdu yansedi tibe wansedi yo wandu chanja be wandu sedi sheya jane hanti ni mwangali ata parsesh unono wae ibidiana mbio kama rahaba amunge ndio wajibu mreka ujangu juu ya balie ya karte ya hahe njeni rengele jina laye harume karte ya haushukuria wandu ikao ngwadungao matangazo yanu warenge namna ikao dori jao ndondo hamado wa tendo wa paraze na mero za ndani zila nduna renge na mero zino ili yabo ngebazima nami beshe ngabana mero zinji shale longa mumnikoni zena mero ikaodo zilo poshoni hangu 349 82 89 349 82 89 452 78 90 452 78 90 iyo ngebazima nami ezayo sararu za masihu za huno hatu nsujwanyi mdogo nze ukasangavi nivzime telefoni ilini vumzemba veshitwa ngamrejei sararu za masihu mrata mbenguni paro telefoni babo lazima nzime nivumzeshe hitwa fundali ata ujoka udoko pe telefoni yabo karanzoni jarma fasuli avili ya henu tabilita kama onama wemru notable gojo jibwe mruka ya ngami harma mpango ya jojo uelewa
fundalido ambisoka ya ngojoni para rikanza rijue haukale swala lori duaza nilongilo muhimu emakatiri zamba marumo mpango bano le swala linbo fundali ngilo muhimu haruma umkonti watu bano haukare ndwangalia ezitabu mbade nziro zilo abaha wandu rwando omero wandu washe ngabo tabu ya nzaya wandu ngondo bushini ngondo Nairobi ngondo ndahubini ye ngawe na dalao la usababisha mndu mwanamsha uzanzo ya zaya tabiha uzaya ye mwanamme kao kwa mumkinishie mwanamme bale dolo ne tambusha tsamba de mwanamshe yo wandu wanu waidi ngawe na dalao la hao akale swali longilo muhimu no kadaira uzisala asantum karture jedingoni shayo matalazuzi ya ujibizao wasaya vanu wanashinga tingwamba kwatuza nganzora nze mwanamme engine yasimako yobe hamba indu bahanu mananga bona muona mgazija jahuno adungane ndo mshahe ajari afanye kandiliwe mdomshe basi tendo mbima timhundu katu wasilisha mbahi ndo bahanu ya jambwe kenzi yabu ngaboze taratibu za mrumme ukaya behimbe ndo bahanu ijambwe nyungu ketu jose mbahi winji wa huwa ndo waume kwa ngwa walemevu wao inurambao de mbeho mbama jiketsu wasulibano yabo mkajejo jomira ngabwe hamadu do wana washe yeika ija ukaya nganzo ya parcelle za ulahe baratsomba ukakali radhi babanga maruma mpango joni pare mna dakika tsiule yabo dakika 4 aruma dakika 4 ha kali ya radhi mkana meshamema maana banga mi haruma mpango wa juzae communique na mfunda lingo jojo endelea bas badia ye taratibu ye mwanamshi ngabo wade watungeza tojo amira yalonuo wo ulawa koshire ngabo mrumme yalo pinda ani beshengu juo shapinda uka katushinda be hambendo bana ye hija ngi wajibu ya hunde taratibu ya nyongo ezungo zaezo para zemvu zojofanya tendo amadisho dola tsimrumme hama dola ya famaume wonge na upande wa himbali dola ulomba dabidabi atojobe hambendo bahano chola hafange juju ekaja udola biazo kange mrumsheka tuzaya abungi wajibu yaje rimone engi na yepoa yobe ha ndruba hano jaboko winji wando washewa tolo kana wende bonze wende waswanyile waje wazai uladu wandwa ume gabo wana washewa to subuti washilia unjaharuma be watsilahawo shamda bakine mruma hebai ne mrume deulo lepinda la kwa katsube hambendo bahano vanu mrume jwa wanakao mrume wahe ujua shaharumenu induramba de tirage mtsongeza mndongo shizungu ngiyo ndemevu abo de fasiro ka hure majiwe simani shawe ndo taru mwenyungu uhola barwa jina yabwe nyungu kena kana maji ene semrume alone suya yahe yujua kaye beha shendu chinu yachilemani yahe nge wasilo haruma yetiyo akeka mwanzoni buhuwe inutiyo hate waswili karibu neshefuba mwanamme ulionavweka undana mrumshe watsaba nsabo zae basi ombeshea mwanamshe ule junda mangwanzo arabi habo emani yende hamvu ngabo endo kiasi jaboko yoyotongeza mramiri ngabo endo hakiasi mramiri ngabo etingore jeibo miyomoju ngabo endo pinde so beswo wana waja mavinda tsina watsikwatina nguvu ngabo ile tingore jeibo miyomoju yiro yabati sodo amba kangula ludene mndumshe katuza kajiju joza no kujata ndro nyunguni inige jawa imbadi zinga jawa ndi de shaulando alao njema de harumasha ulando alao shenu ngabo endo shambao asimako mwanadamu ezumbo zifanywa uzinu no wajizi ngamushila ukatumbanuka tafsiri yaho mweshi
ngiwaruma ekurasa warengi kurasa we tafsiri wafanye zindu basi mwanadamu ezumbo zafanywa pia zinu zila wana nezungo za mwanadamu kama mwanadamu asema kwa hifu dainu mamba wo apara mdu aparalize ila tidasimako sha kati mdu mme yesamba hindu hamam na mwana mtiti nekabidi zingaria za kweli shangu junra mamna mwana mtiti bahata we mwana adamu ya zingara ngono ama balo to zingarwa nimna bebe marhaba menji fundali abo utimizi abo tena yewala ndo waswane zeherne walango shindo herni la ramba pumbu abo herne ngabo pumbu bila different yewandro wa pumbu mbali herni mbali ngabo pumbu bokomru jorumi ya zindu lihumu ngabo pumbu lomdu jorumi ya zindu lihumu herni ngabo herni boko wojua kuirumila zindu yenzai akanga bola la jamshipa ngishio ngabo la jamkozo ani mkozo haremwa mzi utubwa utsongeza siku abo zindamba ukaze mbwade ngizwana namna ikawusomba tofauti sheka atola la indoji buja ajundu wa arengemna tangoa soma bajani ila somba ulamshi eka hindo mpirani harema na mwananya yokiri haremelelo atomfumo ujawe ndo asipungu yokiri harema wakati daula asipungu abasa endo honze awende mala hareme ndu juare mevano omzulo tubua kufanya mrukungu awonge yoja heze namna rajara ngala mwanadamu yoka unumshipa garjo juare rengeni banwandu warangalia abane namgena huba ho de ka ombe sem kindo alo nunga bwambo ye wala walone stoma ngoshindo stoma yo wade mafiti emana simwambia no kai marunku emiri Mwenyezi Mungu aitamiza rumwe ardhi nuke jaka hale shahaja arambioka idari ya mwiso ngujobe hambwade zinji ngujobe hana wajizi wenji emarunku ya kahale tide alo aba mimi ngabwa unaona uhatu badoke ndushombo itswakuni isho abaka shiti habo mbelembe halawa no wade wa mbelembe nguo shini basilo de dalo warumi yao ranzesa mbelembe yala wa komor ne itswakunu halawa itswakunu yode adoka nyumba ya mnanyi adwambwa ibambwara abakuna njaharume mahu ya henga zija na kujajo makati ya hale ikekundu ibambwara bahana ye wala wahema kate wakati ngo unashawiri hao tena kate lilombani ilolo lawa ilongabo zindu zomruli siwa abahwabo kubuju amanganzo mima mjoba hamrucha kana ukansiba no ndio ujendo hao endea jazena jisiyo hao manangu jonya zako line wandungwa joka jumosa zembua yaboshi uwadiwu soti nsemwa lazima urohe uzungoni baloparo dhukuru mbabo wadi wa sida leo jana wadi wambao coronavirus kao ushinia baha sa zentiza ni sorongo wade unu efundalira kuja kansi wafikiri mbabi wade unu hamada wo wade wa dubiashini wade wo utije uno hatu beka wendo ambao ujamono zoma fiti hata nge ngamjojoro ngwe kishini sijomba ukamduna dore manyonga simidu munyonga yabubaki kode dalahu wadeo shainu ndongo wandu wa waifanya Mwenyezi Mungu awabeshaye hukuma hiyo ya wahukumu ndio adhabu hao mshio shinitwe ndo wandu wao washifanya hawabeshe hukuma hiyo ya wahukumu jaboboko wakahukumwa harumo wade wasida chiletwe ndo wandu wala washifanya sionesa 82 do wade wadhihiri basi eka uparisa mru bahanubo urende ha kandadzidu osikuwa samru enso abili owaiwa mru wo urende hamudu enso araru mru hufa showa na hatu wanashi watu wende wasomoze ndabo wani kwa mashini waje wadu ambao wanungani na sida na mdoru maze kapoti na iraranze kapoti yonga joka ujo wakati wayo dezinzia zangu nwana zioni
haram tibasi ijana uwade waho wana washe haina mdungo tomunda na miwani baba mwana kutuse mwana aho za barindi ni boto watu soma wangale mwana aho zenkulinko za mindu amambioni wangazija mananga zija hodo nala wanahanyu wale janga wajema ko kwa hao ngamroho rongoa maudu ntwakia manga mjendo soni mwa Mungu modemu hukumndwa mjambulia zekapotizo wananyu ngwarumi yao vanunga mina wadewa sinoziti andrabu yoti sinoziti wadewa sida wenzao 424 hasababu hindini ukaureme mwananyasi waherangi ya wanza hajua jundu nelepanda hilo watasi ahaza msiruni henda aparisa fenes hali aparisa mavera hali imnatunko amparisa tena ihonga zijasi wamba mnavu uno masiwani samba bwanyongo hapuwa balanyenya habakiyo basibo yasi haja uzisiwa banukanda ambatsikati wono mna bala wahula wade shatende tsama basatsi bono yeurumiendi haweleze zindu arumie warenge wafanye malala hata waka hospitali zolopitali uyandu kwa jaka ujenda sha vaka majumba ya helopitali ni mdwasi ya persona wade hula hakaube wahula hifa enda yelatsio ze ledalila wandu wafanya wali wade wenzao waundri haula lopitali wakati ula wani kwa dalila wahala wabono wade wenzao sha wala maadui wahatu sime silamu waone sawa nzia ya hao na tangazo kwa wade nguo enge wadi wongo au nuo wajoka wahisa danzika 82 wandisa na lelo wajoka wesa emadukteri wa hanibu wa Komori wasumondrabu amrudia baba samjohosi wa mdongo mbabi wasumondrabu duhenda wani kwa regulage ya mashini wetsodo ambao wingi na tasio wengi na wade wa sukari wengi na wade wa sida na kumbe ndrabo njaparo ranzi ngazi jata njena Sullivan njaparo na mruya jana mbakondo wade wa sida na mitirongo anga mzirongo tena au maore wafanya mahaminji njaparo mona amzirongo tena emruwa mjo mzira kana atilibe hata robo hata wamba marahaba ikaba topara na mruha jaja mbaka vanti vumbulwa no wade wa sida timambia na mrejei hata zembe zaka Komoro zikaulawa ho wade wamba o sharbon yode hili mwanadamu yakauswano wade huo yaka mbeye siwa yo siwa upande omdu kama ndo siko mwitinzi nyihu ihunda irende ha garagede zidu enso abili wo wayiwo urende ha garagede zidu nyihu ibaswa mpaso wayiwo mlata enso araru emwenyewe enda tamro habo ya hafa yode hilo wanadamu waka shara nzemdu warangi ya wanza hende halile fenesi nema vera hanyenyao mnavu hajaweleza baada habono warengi wafanye malalo wabono waonoka bandrisa rasilo wakati wao mwiso na ribadilisho na nyasi walambwa wome silamu warengi zekapoti wazita sumu tena wadiwa wa mwereani warengi wanahanyu waomba kwa nyim samsomwe daktari ze kema shini jejau yode sida na mjodo mnikaze kapoti esida mdurende ha sharbo amrejei yesida mdulo na sida yurende ha sharbo shati mtsukubalukari ngamina sida mjofensu ngwajo kaanza denso ararumrufa ngamsubutinza mbya sababu Mwenyezi Mungu bismillahirrahmanirrahim ho aminifu njona shahada ngetilala njona shahada ngetijua ni swali hiyo nitoa zaka nifungo tumu ranje ndaheje ngamwambio nuka wade wasida ulawa bwana mamesilam ekanga bomrujue zeloreza han gujomwambiani wade wasida ulawa ranzika 24 maraba menji holi horika pamoja na fundi Ali kaonga juhura harumali daho la tabibu hahi kao domali kao do kliniki hahe yabodo mabianu kaya ngari mbosharani marhaba nyandu kao do makarudunga makatinda no kafundi renge wakati mwinji takriban dakika kao zitosho kabati wadi kaongo tabishwa ko moraba natsu ambambabi banu okayamke makini yani mrikao ngemade ngabisla ratu zivumbua no hajo shinda ya zitwabibu shanga mjoka ya karnacho shida banducho kansir tsozi waza sonti pia yabonga rimombe yao ni bahati njema ya khair na salama garjo honana haruma matangazo ya husiana wa utwabibu tena ikao garjo dijebanu
haruma wakati mshashi rinje harumwe masuala ya joko husu notabilite ya hatu kanga mutoni ya toi havaya wa yuno notable nanu wanazoni wa hatu kao wa mpango mahususi kanga tujarifanya pamoja na fundali emakati ya jawe keto kaleo au keto kama maudu sha mpango mahususi kanga ndahani atujari nje mbabi haruma omwango huo yabo hata mpaka dabanu ngarumbusha ni bahati njema bia khairi. Wassalamu alaikum. Mferesheo na mferesheani wanama mesilamu wanama wa Komoro nananyi mrishili yao.